کر رہی ہے. فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقیا وکیل مت مرا کے اے دیکھیا جے بے نماز بندے دی جان نکل دی پئی ہے, بے نماز دنیا تو جاری آ گئے. انج کر کے ملک الموت آ جاندا ہے, پیراں تلوں جان کڈنی شروع کر دیندا ہے. جان نکلدیاں ایتھے حلق اندر آ کے جان رک جاندی ہے. تے فرشتہ دوسرے مقام تے آندا ہے اخرجوا انفسکم, فرشتہ تھپڑ مار کے آکھدا ہے اج آپ ہی اپنی جان کڈ کے وکانا, اج آپ ہی اپنی روح کڈ کے وکانا. دنیا تے رہ کر کے اپنے آپ نو بڑا بادشاہ کلواندا رہ گیا ہے. دنیا تے رہ کر کے اپنے آپ نو بڑا شہنشاہ کلواندا رہ گیا ہے. دنیا تے رہ کر کے اپنے آپ نو بڑی گدی نشین کلواندا رہ گیا ہے. اج آپ ہی اپنی جان کڈ کے وکانا. دنیا تے رہ کر کے لوکاں دا مال کھاندا رہ گیا ہے, تے ماڑے بندیاں تے نال ظلم کردا رہ گیا ہے. یتیماں مسکیناں دے نال ظلم دے پہاڑ گراندا رہ گیا ہے. اج آپ ہی جان کڈ کے وکانا. انج کر کے فرشتے بول کے آکھن گے اخرجوا انفسکم, اج آپ ہی اپنی جان کڈ کے وکانا. میرے محترم بھائیو, حلق اندر آ کے جان رک جائے گی. اے بندہ نا انج کر کے اپنے ہاتھ پیچھے نو موڑ لے گا, اکھاں پٹیاں ہو جان گیا, چیخے گا چلائے گا والتفت الساق بالساق, پیر ماردا پیا ہے پنڈلی نال پنڈلی رگڑدا پیا ہے. تینال کڑے ہون والے کے اندر کی لامت نرا گئے, جلدی کرو نا ڈاکٹر نو بلا کر گلیا, جلدی کرو نا کوئی قرآن پاک پڑھن والے قاری صاحب نو بلا کر گلیا نا. میرے محترم بھائیو, انج کر کے ماں کول کھڑی گوندی ہے تے رو کے آگ دیے او میرا پترا بول پترا کی بن گیا ہے. پتر ایک تیرے جملے تو میں دنیا دیاں دولتاں قربان کر دے ماگی. آج میرے پتر نو کی ہو گیا ہے, آج میرے لال نو کی ہو گیا. پترا تیرے کول بولیا کیوں نہیں جاندا, ماں روندی ہے تی پرا روئی جا رہے نال کلوتے پرا نو کہندا ہے ویریا جلدی کر پرا واسطے پیسے دا انتظام کر لے. ڈاکٹر صاحب پارا نہیں پرا نو کال کردا ہے, پرا پردیس اندر ہوندا ہے. ویریا پرا نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے, لگدا ہے پرا دی زندگی وفا نہیں کرے گی. ہو سکتا ہے ڈاکٹر پیسے مانگ لوے, ویریا پیسے کوئی نہیں, پرا جلدی اپنے یاراں بیلیاں دے گولو پیسے کٹے کرنے شروع کر دیندا ہے. پتہ لگدا ہے ماں رو کر کے آگ دیے میرا لال کی بن گیا ہے. ماں روندی ہے تی پترا نو آگ دیے جلدی کر میرا پترا میری دھی نو فون کر کے کہے لگدا ہے تیرا پرا آخری ویلے وفا کر کے نہیں جائے گا. اب میری دھی نو بلا لو, میرے پتر دا دیدار کر لوے, میری دھی نو بلا لو, میرے پتر دا چہرہ دیکھ لوے. ماں کال کر کے رو پیندی ہے میرا پترا آ جا میری دھی جلدی آ, تیرا پرا دنیا تو جا رہی ہے. ماں روندی ہے رو رو کر کے ماں اپنا ہوش گوا پیندی ہے. باپ روندا ہے تی باپ رو رو کے لوکاں دے کندیاں دے نال لگدا ہے تی ماں روندی ہے. ویکھیا ڈاکٹر جی آ گئے نے تی ماں رو کے آکھ دیے ڈاکٹر جی کوئی تا انجیکشن ہوئے گا جتے نال آج میرے دل دا ٹکڑا بچ جائے گا, کوئی تا ٹیبلٹ ہوئے گی جتے نال میرے مکرے دی زندگی بچ جائے گی. تی ڈاکٹر آ کر کے نبض پکڑتا ہے, تی ڈاکٹر پریشان کھڑا ہو جاندہ ہے. ماں رو پیندی ہے آکھ دیے ڈاکٹر جی سارے پیسیاں دا انتظام ہو گیا ہے, میرے پتر نو ٹھیک کر دیو. تی ڈاکٹر آگدہ ماں جی کنج دیاں گلنا پئی کرنی ہے, آخری کیارے نو پانی لگ گیا ہے. ایتے گنا انجیکشن کم نہیں کر دے, ٹیبلٹ نہ کم نہیں کر دیا. دعا کر لے اللہ پاک جلدی تیرے پتر دی جان لے لوے. ایتے آکے تیرے پتر دی جان لٹک گئی ہے.
मां रो करके आख दिए ओ मेरा पुत्रा दसना केड़े केड़े गुनाह करता रह गया है, केड़ियां गलतियां करता रह गया है, ऐ बेनमाजी बंदा है। हुण जरा अल्लाह फरमांदे ने मैं दसना वा केड़े गलतियां ते केड़े गुनाह तेरा पुत्र करता रह गया है। फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला। अल्लाह पाक फरमानगे मैं दसना वा तेरा पुत्र केड़ा गुनाह करता रह गया है जिसकी वजह करके हलाक अंदर आके जान रोके। मां रोएगी चीखेगी, परा रोणगे, परा दे गले लग के रोएगा। और पुत्र बाप दे चार पाई नु पकड़ पकड़ के रोणगे बाबा सानू कलियां किते सहारे ते छड़ के चले आए। ती बीवी रोएगी कहेगी तेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मासूम बच्चे ने किते हवाले करके चले आए, तेरे पुत्रा दा कोई सहारा नहीं बनेगा। फिर परा तो तेरी जबान दे नाल अपने परा दे गले नाल लग के कहेगा मेरे बच्चियां दा ख्याल रखी, मेरे पुत्रां दी तालीम दा ख्याल रखी, मेरे पुत्रां दे खान पीन दा ख्याल रखी। पुत्र रोंदिया रोंदिया जान परवाद हो जाती है, आसमान तो आवाज आती है मैं दसना केड़ा गुनाह तुहाडा पुत्र करदा रह गया है जिन्नू असी दुनिया ते इबरत दा निशान बना छड़े। अल्लाह फरमाएगा फला सद्दका वला सल्ला। एक तो झूठ बोलता सी, दूजा नमाज़ नहीं सी पढ़ता। नमाज कारी साहब कहंदे सन हजरत जी नमाज का टाइम हो गया, जवाब आंदा सी मेरे कपड़े खराब है। झूठ होया कि ना होया? एक नमाज नहीं पढ़नी, दूजा झूठ बोलना। इजदे बंदे दा इलाज होएगा अखरिजू अनफुसकुम। फरिश्ते थप्पड़ मार मार के कहणगे अज आपे ही अपनी जान कढ के विखा, अज आपे ही अपने बदन विच रूह कढ के विखा। दुनिया ते ती अपने आप नो बड़ा कुछ साबित करदा सै, अज असीं तेरी वडियाई तां वेखीए कि अपनी जान किवें तू कढ के सानू विखाना। आ मेरे मोहतरम भाइयों अजे पक्का जे अजे टाइम जे नमाज पढ़िए, नमाज तो बगैर कोई गुजारा नहीं जे। नमाज पढ़ लोगे अल्लाह दी कसम रब सानू कामयाबियां अता कर छते। फरमाया के अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते ने कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकील मन राके। आओ बेनमाज़ों गल सुनो जरा तवज्जो, बेनमाज़ियां वास्ते मैं चंद एक जुमले लेकर के आया हूं। और सुन बेनमाज़ा तेरे की पल्ले आ, सुन बेनमाज़ा तेरे की पल्ले आ, जाना तू कबर गेट तन, जाना तू कबर गेट 3-4 फुट थल्ले आ, कबर ते अनेरी उत्ते रहना तू कल्ले आ, जाना तू कबर गेट 3-4 फुट थल्ले आ, कबर गांधेरी उत्ते रहना तू कल्ले आ, उत्ते कोई साथ होना नहीं। ओ बेनमाज़ा सुन ले तो कान लगा के, बेनमाज़ा सुन ले कान लगा के, कल तू ना रोई इत्थे वक्त गवा के। एक वक्त एक दिन हिसाब देना अल्लाह नू, एक दिन की हिसाब देना अल्लाह नू जाके। सदा हमेशा नहीं रहना, सदा हमेशा रहना नहीं। सुन बेनमाज़ा तेरे